évaluation et consolidation. تقويم والدعم. الوحدة الثالثة fête et coutume. الأسبوع 15. أسبوع 15 هو آخر أسبوع عندنا في الدورة الأولى. lecture قراءة. texte d'évaluation نص تقويمي. première coiffure de mon nouveau-né. الحلاقة الأولى لمولودي الجديد. le 40e jour de la naissance de notre petit garçon Hamza est consacré à sa première coiffure. À cette occasion, mon mari et moi avons organisé chez nous une petite fête pour immortaliser cet événement heureux. L'après-midi de ce jour-là, le coiffeur est venu à la maison pour raser les fins cheveux de notre bébé en présence de nos amis et des membres de notre famille. Tous sont venus assister à cette occasion et partager notre joie. Ils lui ont apporté de petits cadeaux. Ma mère nous a offert une petite boîte en bois dans laquelle j'ai gardé soigneusement les premiers cheveux de mon bébé. Tous nos invités ont dégusté de savoureux gâteaux accompagnés de thé à la menthe. Quel bonheur de vivre cet événement en famille. Je répète lentement, mot par mot, pour ceux qui ont des difficultés de lecture. Première coiffure de mon nouveau-né. Le 40e jour de la naissance de notre petit garçon Hamza est consacré à sa première coiffure. À cette occasion, mon mari et moi avons organisé chez nous une petite fête pour immortaliser cet événement heureux. L'après-midi de ce jour-là, le coiffeur est venu à la maison pour raser les fins cheveux de notre bébé en présence de nos amis et des membres de notre famille. Tous sont venus assister à cette occasion et partager notre
joie. Ils lui ont apporté des petits cadeaux. Ma mère nous a offert une petite boîte en bois dans laquelle j'ai gardé soigneusement les premiers cheveux de mon bébé. Tous nos invités ont dégusté de savoureux gâteaux accompagnés de thé à la menthe. Quel bonheur de vivre cet événement en famille. Maintenant, j'explique en arabe. Première coiffure, al-hilaq al-oula, l'ihsan al-oula, de mon nouveau-né, ديال الرضيع الجديد ديالي، يعني ولدي اللي تزاد زيادة جديدة. Le 40e jour, الأربعين، نهار الربعينية de la naissance ديال الولادة de notre petit garçon Hamza ديال ولدنا الصغير حمزة est consacré مخصصة à sa première coiffure خصصناها لحلاقته الأولى. À cette occasion بهذه المناسبة mon mari زوجي، إذا شكون اللي كيحكي هنا؟ هي الزوجة، هي المرأة. mon mari et moi وأنا avons organisé، لأنهم بجوج جمع كنقولوا بحال كنقولوا nous avons، زوجي وأنا avons organisé، نظمنا chez nous، يعني chez nous عندنا في الدار une petite fête، حفلة صغيرة petite، pour لكي باش شنو علاش نظمنا هاد الحفلة؟ باش immortaliser cet événement heureux. immortaliser شنو الكلمة اللي مولف تسمعها هنا؟ هي مور هي ميت، العكس ديالها خالد هو immortel هي خالد لا يموت. إذا هنا immortaliser كتعني لكي نخلد cet événement هذا الحدث heureux السعيد. l'après-midi بعد الظهر de ce jour-là لذلك اليوم ذاك النهار le coiffeur الحلاق est venu جا à la maison جا للدار pour لكي باش raser يحسن les fins cheveux الشعر الرطب الناعم les fins الشعيرات الرطب de notre bébé ديال ولدنا الرضيع ديالنا en présence بحضور de nos amis أصدقائنا et des membres de notre famille وأعضاء
من عائلتنا. Tous sont venus, كلهم جاو assister باش يشاهدوا يحضروا à cette occasion. باش يشاهدوا يحضروا هذا الحدث ولا هذه المناسبة. Et partager notre joie ويتشاركوا معنا الفرحة ديالنا. joie فرحة ديالنا. Ils lui ont apporté. ils شنو نقصد بهم؟ يعني أصحابنا وعائلتنا. يعني nos amis et des membres de notre famille. أصحابنا وأعضاء من عائلتنا. هما هاد ils هم. lui كنقصدو بها الرضيع جابوا ليه. lui ont apporté جابوا ليه هو lui des petits cadeaux. هدايا صغيرة. Ma mère أمي nous a offert أهدت لنا une petite boîte en bois. علبة boîte en bois خشبية petite صغيرة dans laquelle اللي وسطها اللي فيها j'ai gardé حافظت ولا خبيت soigneusement بعناية يعني حطيتهم شوية ومحافظة عليهم يعني ماشي وصلت للباطة ورماتهم ولا soigneusement بشوية les premiers cheveux de mon bébé. أول شعيرات ديال ولدي ولا الرضيع ديالي خباتهم ديك الباطة اللي جابتها لها الأم ديالها يعني الجدات ديال لو بيبي. tous nos invités جميع الضيوف ديالنا ضيوفنا ont dégusté تذوق de savoureux gâteaux حلوى لذيذة. savoureux هي بنينة لذيذة. accompagné يعني مصاحبة accompagné شنو كلاو مع هاد الحلوى de thé à la menthe. خداو الحلوى لذيذة وخداو معاها accompagné شنو خداو معاها اتاي بالنعناع à la menthe. quel bonheur يا لها من سعادة ولا من فرحة de vivre أنك تعيش cet événement هذا الحدث en famille مع العائلة. كنظن واضح النص الآن. je réponds aux questions أجيب عن الأسئلة. de quel type de texte s'agit-il؟ إن نوع من النصوص كنهضروا عليه. إن النوع c'est un texte narratif هو نص سردي ماشي وصفي لأن ما كيوصفناش شي حاجة ديسكريبتيف ولا ماشي ارغيومونطاتيف اللي كيعطينا دي زارغيومون ماشي كاينه مجموعه من انواع ديال النصوص. هذا c'est un texte narratif. de quel événement parle l'auteur dans ce texte؟ شنو هو الحدث اللي كيهضر عليه الكاتب في هذا النص؟ الحدث هو la première coiffure الحسانة الأولى ديال المولود الجديد. هنا ني هي le verbe naître هي ولد. nouveau هي جديد مولود الجديد. à quel âge في أي سن s'effectue la première coiffure du bébé؟ في أي سن كتنفذ الحلاقة الأولى للرضيع؟ هنا العادات ديالنا والتقاليد ديالنا هي لي كوتوم ديالنا كتقول بأن خص تكون أو 40 جور يعني في الأربعينية عاد نحسنو الطفل الصغير. السؤال 4 quelle personne invite-t-on pour réaliser le rasage؟ شنو هو الشخص اللي كنعرضولو باش يدير لنا الحسانة لو رازاج؟ هو لو كوافور لأن هاديك خدمتو كنعيطو للحلاق. comment la famille de Hamza rend-elle cet événement
inoubliable. كيفاش عائلة كيف دارت عائلة حمزة باش تجعل غوندغ أنها تجعل هاد ليفينمون هاد الحدث لا ينسى inoubliable ما يتنساش. Elle organise une petite fête. Elle يعني العائلة la famille organise نظمت une petite fête حفلة صغيرة et y invite la famille. y invite هذه كتعود على الحفلة يعني من نظموا حفلة عرضوا فيها على العائلة. Je dis bien غنقرا مزيان هاد les syllabes من بعد les mots من بعد les phrases. Les syllabes هنا le coiffeur vient à domicile pour effectuer le rasage. Je lis bien les mots. 40e, la naissance, هي الولادة. Consacré, effectuer, consacré هي خصصت, effectuer هي نفذ. cheveux, شعر. occasion, مناسبة. immortaliser, خلد. immortaliser. Je lis bien les phrases. Tous sont venus assister à cette occasion et partager notre joie. Ils lui ont apporté de petits cadeaux. Ma mère nous a offert une petite boîte en bois dans laquelle j'ai gardé soigneusement les premiers cheveux de mon bébé. هنا la grille d'auto-évaluation هادي عاد تجاوب عليها راسك. J'ai lu un texte narratif كيقول لك واش قريتي نص سردي حكائي عاد دير له وي داك كنتي قريتيه فعلا. J'ai répondu aux questions de compréhension. واش جاوبتي على هاد الأسئلة ولا لا؟ Oui. J'ai bien lu les syllabes, les mots et les phrases. هادو اللي قرينا في الأخر. واش قريتهم ولا لا؟ دير له وي. وهكا سالينا هاد الصفحة هادي.